Mga igsoon, tuguti ko ninyo sa pagbasa diya sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 35. Nagaingon din yung mga igsoon, ang tinuod nga katagbawan, makita pinaagi sa relasyon kang Heso Kristo. Kinsa maghatag sa espirituhanong katagbawan, nga dili mahatag sa kalibutan. Mga igsoon, ang maghatag kanang katagbawan, ang atong relasyon diya kang Ginoong Hesus Kristo. Kung aduna tay relasyon sa Ginoo mga igsoon, makabaton kita nga angayan kanato nga maangkon ang katagbawan o ang paglaom ana kang Kristo Jesus. Una nga karon kabuntagon, yanyo ko ang tanan manindog ta, atong awitan nato ang Ginoo. Yes, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang katagbawan. Yes.